Number 3. 3. Asa number 3? Aray. Turo mo sa number 3. 3. Yun. Papalakpak ka. Number 10. 10. Number 5. 5. 5. Asa ng 5? Yun. Asa ng 11? Alam mo na ba 11? 11. 11. Hanggang 10 ka pa lang. O sige, number 1. Number 1. Asa na 8? 8. Yun. 9. Na. 9. Na. Na. Number 4. 4. Asa ng letter E? Elephant. E. H. Horse. Oh, yun. Horse. H. Q. Q. O, asa ng Q? Q. Nag-iisip ka? Q. Turo mo yung Q. Q. Quill. Yan. T. Tiger. Yun. J. J. Jug. J. Yun. Very good.